उर्दू शाळा बंद पडण्याचा छुपा डाव सुरू असल्याचा आरोप उरफान मुल्ला यांनी केलाय। उर्दू शाळांसाठी शिक्षकांची नियुक्ती होत नाही, तसंच गेली कित्येक वर्ष सेवा बजावणाऱ्या उर्दू शिक्षकांना अद्याप सेवेत कायम करण्यात आलेलं नाही। या आणि अशा अनेक समस्यांवर तोडगा निघावा यासाठी अखिल गोवा उर्दू शिक्षक संघटनेनं शिक्षण अधिकाऱ्यांची चर्चा केली। तसंच आपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांचं निवेदन यावेळी त्यांनी सादर केलं। गोंयान जी आसा उर्दू जी आसा हें ऑलरेडी मुक्त जाल्या, यानी उर्दू गोंयान मुक्त जावपा पावल्ले कडेन आसा आनी गव्हर्मेंटान उर्दूक मुखार व्हरपाक लागून पावलां जी उगोवपाक जाय आसलीं ती पावलां गव्हर्मेंटान उखलूं ना। फाटलीं जवळ जवळ 13 वर्सां जालीं आमची 10 उर्दू टिचऱ्यो जी गव्हर्मेंट स्कुलान शिकयतालीं तांकां गव्हर्मेंटान बाब मनोहर पर्रेकरान तेन्ना मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना D.Ed. कॉमर्स केलें आनी D.Ed. कॉमर्स करून तांकां आश्वासन दिल्लें की आपूण हांकां जे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा तांकां आपूण रेगुलरायज करतलो, की तुमी हांगा एडिशनल जे आसा उर्दू जे आसा D.Ed. तेन्ना तेमी कॉमर्स केलें। ते निमित्तान आमची जी भयणी आसा टिचऱ्यो हेमी 2 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट D.Ed.चो कोर्स हांगा कंप्लीट केलो। 2 वर्सांचो कोर्स कंप्लीट करून ती बाबडी थोडी टिचऱ्यो प्रेग्नंट आसली तरी आसतना तेमी हो कोर्स जो आसा कंप्लीट करून घेतलो आनी आफ्टर आश्वासन बसून आयज जवळ जवळ 13 वर्सां जालीं। 13 वर्सां जावन आसतना बसून आयज बसून हेंचें काम जायना। नॅशनल स्कूल आमचें म्हाका दिसता जवळ जवळ 30 वर्सां जालें वाडपयचें। हांव विश्वजीत राणेक जें आसा सांगूं सोदतां की तेणें जगा वयल्यो खबरी सोडून आपले वाडपयचे मतदारसंघांनी नॅशनल स्कूल आसा थंय 5th परमिशन मेळना। उर्दू ऑलमोस्ट डॅड जावपा पावल्या थंय, भुरगीं ऑलरेडी सोडून वचपा लागल्या कित्याक थंय जी स्कूल जे पोन्नें जें घर आसलें तें आजून तशेंच आसा आनी थंय एक नवें जे स्कुलाची गरज आसली। डेलिगेशन जे आसा कितलेच पाटी मुख्यमंत्र्या कडेन एक्स तेन्ना आसले तेंचे कडेन मेळ्ळें आनी तांकां सांगलें की 5th उर्दू परमिशन दिया नाजाल्यार तेंय स्कूल जें आसा बंद पडटलें। सरकार उर्दू स्कुलांचे अगेन्स्ट आसा काय कितें हें केन्ना केन्ना आमकां संख्या जावपा लागल्या। आमकां आशंका जावपा लागल्या की इतली सेन्सिटीव कित्याक ना। बिंग अ मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्स सरकाराचें कर्तव्य जाता की मायनॉरिटी जंय आसता थंय सरकारान मायनॉरिटीक प्रोटेक्ट करपाचें काम हें सरकारान करपा जाय। पण ही सरकार जी आसा ही खंयच म्हाका दिसना की मायनॉरिटीचे बद्दल सिरियस आसा म्हणून। बारीक बारीक इश्यूचेर ADI अपॉयंटमेंटाक जेन्ना वयता एक कॉन्ट्रॅक्ट टिचर जेन्ना अपॉयंट करतलो तेजें जे ऑगस्टान जे आसा तेजें अपॉयंटमेंट ऑर्डर येता। अपॉयंटमेंट ऑर्डर जी आसता ही तुमकां खबर आसता की मेयान जी आसा भुरगीं जुनान 6 तारखेर भुरगीं येतलीं। मेयाची एंड म्हणल्यार जी फायल क्लियर जावन टिचर जी आसा जुनाचे 6 तारखेर ती ऑफिसान आसपाक जाय, हें जायना। ताका लागून आयज म्हाका दिसता आमी हें डेलिगेशन आमचे नवे जे डायरेक्टर अपॉयंट जाल्या तांकां जे मेळपा येयल्या आनी तांकां सांगूं येयल्या की जी मायनॉरिटी स्कुल्स आसा तांकां तुमी थोडीच उरल्या तांकां तुमी प्रोटेक्ट करा। सरकार खंयचीय आसूं ती किंवा BJP आसूं ना आनी खंयची आसूं मायनॉरिटीक प्रोटेक्ट करप हें सरकाराचें पयलीं कर्तव्य। कित्याक ती मायनॉरिटी जी भुरगीं जी आसा हांकां एज्युकेशन मेळना आनी जेन्ना हांकां आवय बापूय कश्ट करून जेन्ना हांकां धाडटा एज्युकेशनाक म्हाका दिसता की सरकारान जें आसा इमिजिएटली हितून स्टेप उगोवपाची गरज आसा। गव्हर्मेंट स्कुलांनी जे आसा उर्दू टिचर जे शॉर्टेज आसा कारण उर्दू टिचरी जी आसा भुरगीं जेन्ना एडमिशनाक येता टिचरीच आसना तांकां काडून मागीर ती दुसरी स्कुलान घालता। गव्हर्मेंट सिरियस ना टिचरींक अपॉयंट करपाक लागून आनी जेन्ना गव्हर्मेंट सिरियस ना ऑटोमॅटिकली स्कुलां बंद पडटलीं आनी ही स्कूल बंद करपाचें फाटल्यान कारणूच जी आसा ही सरकार आसा कित्याक अपॉयंटमेंट जे आसा हें लेट करता म्हणून। सो डायरेक्टराक सांगूं येयल्या की आमी तुमी मेयाचे पयलीं कितें आतां तुमचो प्रोसेस जे आसा करा आनी तांकां जे अपॉयंटमेंट जे आसा बेगीन दिया नाजाल्यार हांकां परमनंट करपाचें कितें तुमी काम करा। मॅक्झिमम जी टिचरी आसा सगळी वाडपयची आसा। टोटल जे 8 टिचरी अजून जे गव्हर्मेंटान काम करता सगळी मॅक्झिमम जे 8 टिचरांतली 6 टिचरी जे वाडपयची आसा। हांव विश्वजीत राणेक सांगूं सोदता की एम्प्लॉयमेंटाचे बद्दल जेन्ना तूं उलयता आतां तुवें हेल्थान जी आसा सगळी वाडपयची लायल्याच तर म्हाका दिसता की ही जी आसा जेन्ना वाडपयची टिचरी काम करता तेंचे बद्दलूय तुवें चिंतपाची गरज आसा।